ادامه میدیم به حل کردن تست های صنف 9. تست 4 میگوید که نسبت مقاومت عمومی دو رزیستور یک خیله را در پیوست پی در پی بر پیوست پارالل یابید. یعنی که ما داریم پیوست پی در پی دو مقاومت یک خیله R، باز همین طور دو مقاومت یک خیله پی در پیوست پارالل یا اینکه موازی R. نسبت مقاومت عمومی انا این سیستم بیاید میگوییم R1 بر مقاومت عمومی انا این سیستم دیومگی R2 رو یابید. یعنی مثلا از ما تست همین رو پرسیده ایستاده است. پس می نویسیم که تست 4 در حالت اول در پیوست پی در پی مقاومت ها جمع میشوند، میشود R جمع R، این میشود 2R. چرا R و R؟ چون که خودی مثلا میگوید که آنها با همدیگر برابر هستند. اما در پیوست پارالل یک تقسیم R پیوست پارالل تقسیم برابر یک تقسیم R جمع یک تقسیم R دیگری که اینجا R مخرج عمومی میشود، یک به یک جمع میشود، میشود 2. اما ما R2 رو اگر یابیم، یعنی ما یافتیم که یک تقسیم R2 برابر است به 2 تقسیم R. ببینید که ما در اینجا انا همین رو حاصل کردیم که این برابر است با این برابر است با انا همین 2 تقسیم R. اما در اینجا ما اون رو یک بار دیگر نوشتیم، با ما R2 لازم است نه یک تقسیم اون. برای همین برای حاصل کردن خود R2 ما کسرها رو چپم میگردونیم. R2 تقسیم 1 میشود که این خود R2 است، در این طرف باشد R تقسیم 2 میشود. یعنی که R1 ما در اینجا حاصل کردیم این 2R شد، در اینجا حاصل کردیم که R2 من R تقسیم 2. ما باید ببینیم که 2R نظر به R تقسیم 2 چند مرتبه زیاد است. پس می نویسیم R1 تقسیم R2 برابر است به 2R تقسیم R تقسیم 2. در جای R میتوانید دلخواه رقم گذارید. فرض کردیم 4 گذاریم، 2 ضرب 4 می شود 8 تقسیم 4 تقسیم 2 می شود 2. 8 تقسیم 2 می شود 4. یا اینکه همین رقم ها رو خودش رو کار میکنیم. ببینیم 2R تقسیم R تقسیم 2 چیزی که دیوم با تقسیم میشود به بالا میرود، یعنی از اینجا خط میزنیم به بالا میبریم، اینجا 4 میشود، R به R باشد اختصار میموند 4، یعنی که 4 مرتبه زیاد بوده است. تست 5 میگوید که توپ را از آشیانه پنجم که در بلندی 11 و 125 متر قرار دارد آزادانه رها کردند. سرعت توپ را هنگام به زمین برخوردن یابید. در اینجا دقت دهید، ما قانون بقای انرژی را استفاده میبریم و در بلندی 5 متر توپ سرعت نداشت. آن را رها کردن به سرعت ابتدایی در آن همین بلندی. هنگام به زمین زدن در لحظه پیش از به زمین برخوردن سرعت تیر ماکسیمالی میشود، سرعت توپ ماکسیمالی میشود. موافقاً اگر سرعت که ماکسیمالی شد، انرژی کینتیکی هم ماکسیمالی میشود. در لحظه اول سرعت که به 0 برابر است، انرژی کینتیکی هم به 0 برابر است. در لحظه اول انرژی پتانسیلی از بس که اشی ما بلندی ما ماکسیمالی است، انرژی پتانسیلی ما در آن همون لحظه اول ماکسیمالی است. پی اول پی 0 برابر است با پی ماکس. موافق قانون بقای انرژی، قانون بقای انرژی میگوید که انرژی پوره مکانیکی جسم در آن همین لحظه اولی وقت و در آن این لحظه دومی وقت انرژی پوره دومی است، تغییر نمی‌یابد. در این لحظه و در این لحظه بیاید لحظه بالا رو میگوییم W0، لحظه پایین رو میگوییم W. انا همین W0 و W برابر است موافق قانون بقای انرژی و از بس که در بلندی ماکسیمالی W0 ما این میشود K0 جمع P0، یعنی که انرژی پوره مکانیکی برابر است با سومه انرژی های کینتیکی و پتانسیلی جسم در آن همون نقطه داده شده و در آن همون نقطه بلندترین از بس انرژی کینتیکی ما با 0 برابر است. پس انرژی پوره ما این میشود خود P0 یا اینکه خود mgh. در لحظه پایان باشد W ما برابر میشود با K پایان جمع P پایان و از بس که سرعت ما ماکسیمالی است، پس K ما انرژی کینتیکی ما نیز ماکسیمالی است و آن برابر است با mv کوادرات تقسیم 2. چرا ما P را ننویسیم؟ چون که P در لحظه پیش از برخورد به زمین با 0 برابر است. چون که بلندی با 0 برابر میشود، پس انرژی پتانسیلی هم با 0 برابر میشود. و موافق قانون بقای انرژی دیدن ممکن است که W0 برابر است با W، یا اینکه دیدن ممکن است که W0 ما P0 هست در بالا، در پایان W ما با K برابر است. پس انرژی پتانسیلی جسم در لحظه
در баландтарин нуқтаи траектория яъне P0 баробар аст ба энергияи кинетикии он дар нуқтаи пасттарин траектория ба K. яъне энергияи потенсиалии максималии ҷисм ҳамавақт баробар аст ба энергияи кинетикии максималии он ва нисбати онҳо ба 1 баробар аст. яъне ки мо дарҳол дар ин ҷо ду тестро ҷавоб медиҳем. яъне ки бинед ки ҷисм аз баландӣ тубро аз ошёнаи панҷум партофтанд. ҳозир мо биёед аввал инро кор мекунем. яъне дар баландии ана ҳамон максималӣ P0 он баробар буд ба mgh баробар аст ба дар нуқтаи поёнтарин k он баробар мешавад ба mv квадрат тақсими 2 ва дар ин ҷо mҳо агар ихтисор шаванд ҳар ду тарафи муодиларо мо ба 2 зарб мезанем. дар ин ҷо дуҳо ихтисор мешаванд. дар ин ҷо дуҳо ихтисор мешаванд. бинед ки дар ин ҷо дуҳо ихтисор мешаванд. ин ҷо дуи махраҷ бо дуи сурат ихтисор мешавад. мемонад 2gh баробари v квадрати холӣ. аз ҳар ду тараф реша гирем агар v баробар мешавад ба азбаски ба мо қимати манфии сурат лозим нест, пас v баробар аст ба решаи 2gh. дар ин ҷо формула дар ин ҷо қиматҳои ададиро мегузорем. 2g мо мешавад ки 20, h мо 11,25. 11,25 зарби 2 мешавад 22,5. боз ноли дигар 225 ки решаи 225 баробар мешавад ба 15 метр тақсими сония. ин аст ҷавоби тести панҷум. тести шашум бошад айнан ҳамин тавр аст. мегӯяд ки ҷисм аз баландии h ба сатҳи замин меафтад. аз баландии h дар он ҷо баландӣ ба мо дода шуда буд, дар ин ҷо бо ҳарф дода шудааст. нисбати энергияи кинетикии сангро дар вақти ба замин задан, яъне ки ин ҷо энергияи кинетикии ҷисм дар вақти ба замин задан ин энергияи кинетикии максималӣ аст, чунки суръат дар вақти пеш аз ба замин задан максималӣ мешавад. бар энергияи потенсиалӣ дар ҳамон баландии h энергияи потенсиалӣ максималӣ аст. ва чӣ тавре ки мо гуфтем ин ду энергия ба ҳамдигар баробар ҳастанд ва ба худи энергияи пурра баробар ҳастанд. пас агар ду адад ба ҳамдигар баробар бошанд, мо менависем ки тести 6 буд. ин ҷо ин тести 6 аст. дар тести 6 менависем ки азбаски энергияи кинетикии максималӣ баробар аст ба энергияи потенсиалии максималӣ, пас нисбати онҳо ба 1 баробар аст. вақте ду адад ба ҳамдигар баробар ҳастанд, онҳоро ба ҳамдигар тақсим мекунем, адади 1 ҳосил мешавад. яъне нисбати ин ду энергия тақсими онҳо яъне ба 1 баробар аст. ин буд тести шашум. биёед тести ҳафтумро ҳам мебинем. кори иҷрокардаи ҳавопайморо ёбед. агар ҳавопаймо ду муҳаррики қувваи кашиши ҳар кадомаш 200 килоньютон дошта бошад ва бо суръати 200 метр тақсими сония дар давоми 1 соат ҳаракат кунад, ва мо гуфтанд ки дар ин ҷо хаттогии техникӣ шудааст. дар ин ҷо 1 сония бояд бошад. яъне ки дар ин ҷо 1 сония бояд бошад. ҳозир ман қайд мекунам 1 сония. бинед ки кори иҷрокардаи ҳавопайморо мо бояд ёбем. қувваи кашиши ду муҳаррикаш 200 килоньютонӣ мебошад. ду муҳаррик 200 килоньютонӣ, яъне ки қувваи кашиши умумии ҳавопаймо ин баробар аст ба ду муҳаррики 200 килоньютонӣ. ин баробар аст ба 400 килоньютон. ва як бори дигар мебинем суръати ҳавопаймо 200 метр тақсими сония, v баробар аст ба 200 метр тақсими сония. дар 1 сония кори иҷрокардаи онро ёбед. азбаски дар 1 сония гуфтааст, пас маълум аст ки агар суръати он 200 метр тақсими сония бошад, дар 1 сония масофаи 200 метрро меравад. яъне ки бинед s баробар аст ба v зарби t. аз формулаи суръат s-ро меёбем. s баробар аст ба v зарби t. v мо 200 метр тақсими сония зарби 1 сония, яъне ки сония ба сония меравад. 200 метрро меравад ана ҳамин ҳавопаймо бо қувваи кашиши 400 килоньютон. яъне ки бинед бо қувваи кашиши 400 килоньютон. пас аз формаи кор истифода мебарем ки кор баробар аст ба f зарби s баробар аст ба f мо 400 килоньютон, ё ин ки 400 килоньютон зарби s мо 200 метр. дар ин ҷо кило дорем. кило яъне 10 дараҷааш 3. 4ро ба 2 зарб мезанем, мешавад 8. 2 то 0, 2 то 0, 4 то 0 бо кило 7 то 0. 1 то 0-ашро дар ин ҷо менависем 80 мега ҷоул мешавад. яъне ки 80 боз 6 то 0 дигар монд, 6 то 0 мо мега мешавад. пас дар ин ҷо ҷавоби
тести ҳафтум ин мешавад 80 мегаҷол ки 3 аст. бинед ки 3 аст. ин буданд тестҳои 4 то 7 синфҳои нӯ.